Hambai takuk tei bukuk sogno. Tini kaisa kok ni kisa reply rana hanai Facebook page phaimani. Kok hai uskango ang Gurudev Santikalini kothama samano. Khorokse borok comments khaika TMB news channel no. Nung Santikalino simida nuksi hanai. Ang takukno sanamusungo prithibiyo joto boroknino kahini tongo life history tongo. Ang Santikalini kahinino Sakha ang Santikalini shisho hisabe Kristoni shishoro Kristoni kahinino sao ajagao kebo social media ni bororokno ba kono channel no nung jisuno simida nuksi hanai kere Gautam Buddha ni kahini no sajago, Krishna ni kahini no sajago, Hazrat Muhammad ni kahini no sajago, Obahai kabangma Mahapurush, Sahitik, Scientist rong ni kahini no, Hasakao sajagai tongo, Nung kebengmani karon tamo, Abang sengnamusungo, Nung Santikalino simida nuksi hamani ortho, Nung ki Santikalini bumung no saranamusung yade. Na Santikalini bumung no nung khanai simaya haide nung je dormo khayo a dormo no kebo hasako tabuk jora nini okok no khanai miya nini inkono nini gusaini bumung no suno ta khanar de prosar ta khaidi ni no kebo objection rnai to tong nungle tamungi abo haike sakata khok abo borok sikon ni koksi hasako nung naidi 10 Rabindranath no tisao Subhash Chandra Bose no tisao Bal Gangadhar Tilak Lala Rajput Rai Bipin Chandra Pal Borong no tisao Abonakari Onukul Thakur no tisao Loknath no tisao Abonakari Ram Thakur no tisao Bongni khoroksa dharma guru rok naide Ingres rok no nahari naide Borok ni joto gusti ni joto tongnai rok no tisao borok Ingres ni joto bumung koto sahitik scientist joto no borok tisao Borok bongni culture sanskriti ne khibiya prithibiyo thoruksarok ni mahapurush rok ni history no tisao Chinese rok Chinese ni no tisao protiti jati jani no se tisao kintu jeng obahaike comments khailai tongo je Santikali o somajo asaiye o hani bororok no lama kaham phunukmani budoi nongni thani belai operat khana Karon tam ni bagi hingke o dophawa asaino o dophani bororok o culture o sanskriti o samung musamung no obosiniya o tomung samung no obosiniya obo buinisi hini sanai jat tongo 14 devta no buini hini sanai jat tongo ma Tripurishari no buini hini sanai jat tongo 14 devata jodi buini hingke 13 jukni simi o ha buini ya phawo wansukdi nai dinning Dynamanic Udai Porotubu, Kinto Dapor Jukni Shimin, Terta Jukni Shimi, Matripurishani Mondirino, Puza Kalaichini, Tiprasa Razarok, Bubagarok, Jakane Razdani Talango, Azagana Shawitango, Abuzu Dicini, Yabuni, Nitong Hankai, Angtakuno Koinamusungo, Lamprawatam Nini da Buni, Lamprawatab Sabunor, Ningabna Kisharu Tuginaidi, Separbotino, Arjoni Deb Debida Hanzak, Onarjoni Deb Debida Hanzak, Ningabna Kisharu Tuginaidi. Judi obo bunyi mata hingga o Tripura habo bunyi nengoro ani ha hani bu sana kerja nengo o Tiprasa bongsona ani bongso hani bu sana kerja neng sabono lobui tong neng je lobui tong mani nemano phano da lobui tong neng bunyo da lobui tong neng je borong no seleng tong mani bonini no da seleng tong bunyi no da seleng tong chini buba grarok ase kobang ma thui kosogle ha rokha khayo bongsono rokha khayo abono neng boda bolai chini dofani raja buba grarok Dofano Shikhar na bagi college khalai tongo school khalai tongo au school rok bahagi khalai jaka bufuru khalai jaka bini wansukma tamo bini itihas tamo bini laibuma tamo siklangkha ningabno rutugi janaikha ningabrong na boda bolaikha na kok borok ning koktang kobita siye chini borong na koktang kobita ni bisingti gyan ramada tong ereng buino bono simida nuksi bono bini simida sasi nono sanani kebo mana khayable tako nung judi Jisuni sishongi tongkhai Jisu Kristo ni kokna sadi
বৌদ্ধনি শিষ্য হই তখন বৌদ্ধনি কখনো সাদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরনি কাহিনী পড়ি উইন গ্রাজুয়েশন নাই তখন বিনি কাহিনী ন সাদি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হই তখন কম্পিউটার বাহাই ইংখা সাবো সানামকে নঙা হিস্টরি সাদি যদি নং ইসলাম ধর্ম খাই তখন হজরত মোহাম্মদনি কাহিনী সাদি ননতো কেবো অবজেকশন রে নাই করি নিনি চ্যানেল নব নং বনবাদে তাই কেবল নুকলিয়া দা হানানি কগিয়া কাজেই তাকুক বুকুরক বুইনি কাহাম নুক মাননাই বরক অমাহাইকে কমেন্টস খাইয়া বুইনি টংথক নুক মাননাই বরক অবাहाइके कमेन्ट्स खाया आंनोनो सानामु जोङो आंनोनो जलिया आंनोनो हाजो हामजागो कारण निनि थानि सिनामु जोंमा दङ नों नायमेनि हिंकै आलका बरकनिबो तुबुदि हाइसिबले नों बनो कयदि टीएमबी चैनल न कयदि नों जे शान्तिकाली खरगसा महापुरुष बिनि काहिनी न सामाहाय जिशु ख्रिस्टनि काहिनी नबो नों प्रचार खायदिनि सादि अजागनि मा त्रिपुरेश्वरीनि काहिनी नबो प्रचार खायदिनि सादि अजागनि 14 देवता बाहायके इंखा अ त्रिपुरा हानि त्रिपुरा हावो तिप्रासा बसंनि बोबा गरारक 184 जना स्वाधीन राष्ट्र बाहायके चालगै थांखा बंनि साबोनि बोबा गरानि बबहाय अबदान दं आबरंनो सादिनि नों कयदि इस्लाम धर्मनि अंकन तत्वनो सिनामु जोंहाय इस्लाम धर्मनि काहिनी नबो सादि तुबुदिनि सादि कोनो महापुरुष बा कोनो व्यक्ति बा कोनो महान पुरुष कोनो साइंटिस्ट बरकनि बुमुं जीवन काहिनी सिनामु जोंखांखाय नों बंनि नबो सादि हिनिसि कयदि कुतुगैया जब दमग्रुया जलिवैया ताखौ जे बुइनो जलिनाय बुइनि हामान नुकमाया बुइनि चामान नुकमाया बुइनि प्रसारंमान नुकमाया बररक न समाजनो सोगलगै दङ ताबुक जरासों अबाहायके प्रतिहिंसा अंलाय दंमोननि बागैनो जों कुसुगो कासायमेया नों बीए पास खायके अंके तै खरसे बीए पास खायमेया दिबा नों एमए पास खायते तै खरसे एमए पास जोंमाया दिबा पाराव खरसे गोनां दंखाय आ पाराव खरक बा बिग्रा थाङो जों जुदि अगोनांनो नासिलवै नस्तरै बोथारखाय नों साबनि आरो कामला खालायजाना हननि जागा माननाय खरकसा बरक लाइमोन नुगै कासुका हंकै इनिया बनो बलायना सिनांगो बनो एग्जाम्पल सितुबुदि उ फना लाइतै आनि बोसाबो लाइनांथुं फना शिक्षित अंतै फना गुण गियान अंतै फना बरक काहाम हनजाक्तै आनि बोसाबो अंथुं निसि वानसुकदि आं बाहायके काहाम मानो आबनो तैसि चाइतकदि किन्तु ताखौ अबाहायके केना नांमा बायले इनिया तबे आंले वानसुगै मानो नों जत बिरोधिता खायदि तत गुरुदेव शान्तिकालिनि बुमुं कानाय नों बनो सोकलगै माया हारपेक बै सलायनाय बरक ब हारपेक सिमिनो नांनाय ब गोसोङै माया ब काहामङै माया नों जे कक साइ दंमोन आबो नों साइजुं हारपेक बै सलाय दंमा सोकलायो निनि लाइफ ना हारपेक बोलमा सोकलायो आ जगाव नन लुकुरक सिनि पायो नों बुइनि काहाम नायमेया बरक बुइनो कुसुगो कामानि नायमेया बरक बुइनि मुं प्रचार खायमानो नायमेया बरक आबो हायसोकलायो दाखौ साकना किसे बिचार खायदि आंनि नि बुमुं खुबै साया जे आबहाय कमेन्ट्स खायनाय बरक साकनो अजन माननाय आबोन बागैनो थिनांनि बागै नों बरकनि काहाम खायदि बरकनि बागै सेवा खायदि नोंबो जिसु हायिं माननाय बुमुं कानाय नोंबो शान्तिकाली हायिङै माननाय इतिहास बुमुं कानाय नोंबो रवीन्द्रनाथ ठाकुर हाय कविता सिके कवि इङै माननाय नोंबो शरतचन्द्र हाय साहित्यिक इङै माननाय नोंबो खुदिराम बसु हाय देशनि बागै शहीद इङै माननाय भगत सिंह हाय इङै माननाय मंगल पांडे हाय इङै माननाय नोंबो जुदि दफानि बागै सामुं खालाय दंखाय महात्मा गान्धी हाय अमरंनाय नोंबो सामुं खालाय मानखांखाय मादार तेरेजा विश्वनि मादार उपाधि मानतै नोंबो मादार इङाफानो नोंबो फादार इङै माननाय हामबाय ताखुक नों निनि ककनो किसा वानसुगै नायनांथुं ताई जत खानाय दंनाय ताखुक ताई बुकुक जोंनोबो आं अकंनो वानसुंनानि बागै कयजावो जतनो हामबाय खुलुमका।